हाय गाइज आपण समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत जनावि आशा करछि आपण समस्ते बहुत भल थे आउ मु तो केमती अच्छी आपण मैंने सब जानते। तो आज बहुत दिन पर ब्लॉग आज हूँ गोटे स्पेशल डे। आज हूँ आम डुगुर 21। तो आज डुगुर 21 कौन कौन सब हो सहित निश्चित शेयर करी। छत पर प्राय अधा काम सर जाइए आउ तले सब कौन होची सेटा मु आपण मान सहित आगु शेयर करी। वर्षा भी आज बहुत उठे तो आम बहुत खुशी आम जीवन में डुगु आसी बहुत खुशी लगी। आ कौन कह आपण मान भल पाइबा और आशीर्वाद मो डुगु उपर सर्वदा रहू एति बस कहवाक चाहूँगी। तो आगु कौन सब होची मु आपण मान देखा चलतु। एठी सब आसिक जिनस रही जाइए फैन टेबुल बट अनफॉर्चुनेटली वर्षा बहुत जोर उठे। तो चलते तलू को जावा आ डुगु बाबा कौन कर देखा। देखु आम डुगु को ता आई माँ गाधे दौरान नंग पंग अल्प मार बेस मान डॉक्टर मना करते तेल मारे किंतु टिके मार दौचु। ए दोलीटा डुगु ता मामू आनी केमती दोलीटा कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे। डुगुर भी बहुत सारा जिनस आसगुड़ा आपण मानक पर देखेबी। गार नु टोपा। तो फ्रेंड आम रेडी हो सारे डुगुर 21 पूजा आरंभ है। नना भी आसिले मु रेडी हो सारे नना भी रेडी हो मामू आ समस्ते रेडी होती। चल देखा डुगु ये रेडी हो शोची एटी ता बड़ भाई बस किए चलो देखा किए कौन कर बड़ माँ एमती बस विकलिया परिस्थिति रे। डुगुर बापा रेडी हो सारे अंधार किसी मुह देखा एपटू गले भल देखा। आप रेडी मु रेडी रेडी सारू पूजा भी आरंभ हम चलते देखा। नना आसी सारे पूजा आरंभ है। तुलसी पत्र हाँ तुलसी पत्र गुरुदेवाय मंगलासनं नमः गुरुदेवाय पादासनं नमः पुष्पं संप्रदानाय श्रीनाथ गुरुभ्यः नमो नमः ओम परम गुरुभ्यः नमः परमेश्वर गुरुभ्यः नमः परात्पर गुरुभ्यः नमः पितृमातृ चरण कमले नमो नमः ओम आक्रोशेन रजसा वर्तमानेन भुवनानि अयनान् पश्यन् सूर्यमाहग्रा ओम वनस्पति रसो गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः ओम आवाहनं संस्थापनं सन्निधानं सकलकरुणापगुण्ठनं गुण्ठनं देहन मुद्रा वरुण मुद्रा समुद्रा लंबोदरा सुंदरा वसंत
मधुगन्धलुब्धमधुकां व्यालोळगन्धोस्तां दन्ताघातविदारिताः गिरिवरैः सिन्दूरं सोवाकरां वन्दे शैलं सुतां सुतगणपति सिद्धिप्रदो काङ्गमदां गणपतया विघ्नेश्वराय नमो नमः। सर्वमङ्गलकारिणी मम पूजा गृह्णन्तु देवी मङ्गलाय नमो नमः। ओं स्थानेश्वरी नमस्तुभ्यं रूपसख्यप्रदायिनी तदामनाशनम् मम पूजा गृह्णन्तु देव नवग्रह नमस्तुते। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव नवाग्रहाणाम् एकादशस्तान् फलदान् भवन्तु। मण्डलस्य देवता प्रभु यथा शक्तिगतुभ्यङ्गासनवादासनं महापुष्पं सहितेन सभक्तिकं कुसुमं निवेदयाम्यहम्। ओं गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्नाथ भिन्नाथ नकातव्यां पंचदेव नमस्तुते। घटर्चित देवता प्रभो सन्तोष्टा वृद्धो भवाम् जलमानस्य पूर्णकामा सन्तो। ओं नाना पुष्प समायुक्तं बहुपत्रेण समन्वितं मया निवेदिता भक्त्यां गृह्णन्तु परमेश्वराम्। ଏଠି ରଖିବେ ବୋତଲ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଇବି ଟିକେ ଭାତ ଲକ୍ଷ ବୋତଲ ପାଣି ରଖିଲାଣି ଏଟା ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ଆସିନି ନା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ଆସିଛି ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଖରାପ ପୁରା ଏତେ ଗୋଟେ ତ ଏଡିଟ୍ ହେଇଯିବ ଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନ୍ତୟା ଅନାମଧେୟ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କୁଶଳଜିତାୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ତଦ୍ବିଷ୍ଣୁ ପରମଂ ପଦଂ ସଦାପଶ୍ୟଂ ସୂରୟ दिवीव चक्षुरा तद्विष्णु नमो नारायणाय पूर्णं विष्णुकुल देवता इष्ट देवताय नमो गणपत्यादिकं च देवताभ्यो सदा मंगलकारिणे षष्ठी देवी आशीर्वादेन सुकल्याणं ज्ञानं मम विघ्ननेत्यासु सर्वसिद्धि प्रदो तीन सब डिलीट कलानी देखो पिट पुनराचरणे पुण्यकामाः सन्तु एतस्मै अमन्यादि निवेदयाम्यहम्। ओं आवाहनं संस्थादेवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नामकरण कर्माणि सुमङ्गलं रस्तु शुभं भवतु। ओके दिया शुभं भवतु शुभानिश भवतु। ओं आयोर्दैः यशोरे खेदवै नमगाई प्रवेशिले धीरे गरुड़ वाहन प्रभु शुणन्तु मम कथा भक्ति करे निस्थाने धर्मर व्यवस्था पुत्र करिले निधन श्रवण करे शरण दे रक्षा कर हरि कुसम रखिथिल कानन मध्यर 4.5 मास जहु हईला पूरण संतर्पणे गर्भ कष्ट न सही जान शून्य रुक पुनि एक कदली पड़िला शून्यवाणी हेला जे मा गर्भ कुटिला संध्या पड़े निशे निशाट कला गरजन संकटापन्न काल रे प्रभु हेले जन्म शून्यवाणी नारायण हेले अंतर्धान सोहिला रजनी प्रभुति राजन अंतनावाक्य कहिले जे मोर सुन नूतन परिधाय अपन कले चक्र पाणी भुजद्रव दे प्रभु मायरेण भवरा भरि दैया ताली मंत्री वर पूरा वैष्णव माया रे प्रभु तार पुत्र मारी भुवाली छाड़े रोदंती मंत्री पुत्र धरी पीर फकीर राजा चली गले मो पूजा प्रचार टोपी मुंडे कागजली फकीर मम भग्नी पराशर पुत्रस्य सीमांजलि सीमांजलि सीमांजलि
नाम ध्यस्य तस्या उदरु सुकुमार जात अनामधेय पुत्रस्य नामकरण विहिताय सत्यनारायण देवस्य सन्मुखे अग्नि ब्राह्मण देवता सन्मुखे तस्य नामकरण करिषित करिबिय किसता ना हैं सब तो देवांश क्या नुई और तो डाण पाख कान रे सात थर कहब धीरे धीरे आम शुणा तुम शुण तब नाम देवांश भवा तब नाम देवांश भव ना देवांश नाम भव देवांश नाम भव हैं धीरे धीरे बस फुस फुस से शुणे आम शुणा ତାର ମାମୁଁ ନା ବାପା ନା ମା ନା ମିଶିକି ରହିଛି ବାପା ପୁଣି ସତ ସେପଟ ନା ନା ଡାଣର କହିଲେ ବାହାର କହିବ ସେ ନଈ ପଡ଼ ସେ ଆଳୁ ଭଳିଆ ବୁଲଉଛି ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରି ପାରେନି ସେ ଆକୁ ପ୍ରଥମ ଧଇଲା କାହାରି ଛୁଆକୁ ସେ ଧରେନି ଧରେ ବେଶୀ ଗେଲେଇ ଦଉଛି ସେ ଆର୍ଗିମେଣ୍ଟ ହେଲା କାହା ଛୁଆ ସେ ଏଠି ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ବି ଛୁଆକୁ ଲୁଲୁ ତାକୁ ନା ସେଇ ଥାଳି ଶୋଷ ଟିକେ ଖାଲି ଚାଉଳ ପକେଇବେ ତାପରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଧରିବେ ଆଉ ତ କିଏ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ ସେ ସବୁ ରାତିକି ଯିଏ ଏ ଠାକୁର ଆଡକୁ ରାତିକି ଯିଏ ଯା ଆଉ ଟିକେ ଘୁଚି ओम श्रीमन्नारायण शास्त्रीवादे नमो यजमानस्य पुण्यकामा सन्तु सर्वमङ्गलमस्तु सत्यनारायणाश्रीवादेन सर्वरोगनिवारणं दीर्घायुरस्तु चिरञ्जीवस्तु नारायण शास्त्रीवादेन पुत्रस्य नवजात शिशुस्य सर्वरक्षां कुरु षष्ठीमातृदिव्याश्रीवादेन दीर्घायुरस्तु गणपतयाश्रीवादेन सर्वबाधाः प्रशमितरस्तु सदाशिवशास्त्रीवादेन सर्वजिष्ठखण्डनस्तु जय दुर्गाय षष्ठीदेवी सुब्रह्मण्यमातृदिव्याश्रीवादेन सर्वरक्षांस्तु अचितमस्तु सर्वकुदृष्टिनिवारणरस्तु मम यजमानस्य अनामधेय पुत्रस्य सर्वबाधा विघ्ना विनाशन्तु भाई बरो निरा आई निरा संस्थापनं निधानं सकलकरणं अपमुद्रणं धर्मे मुद्रा प्रणि मुद्रा रसमुद्रा प्रदर्शते तस्मै सत्यनारायणाय स्वाहा प्यानाय स्वाहा हरियाणाय स्वाहा समनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा चण्डवलेन विजास्यया च मुनिं पुनराच मुनिं स्वाहा एतस्मै आरात्रिकं नमः आरात्रिकं संप्रदानाय नारायणाय नमः उठा ओम निरंजनाय नमः रंजनाय नमः संप्रदानाय सत्यनारायण नमः ओम माधुरां 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 माधुराधिपते प्रभुरखिलं मधुरं कथितां मधुरां शाणितां मधुरां मधुराधिपते प्रभु कृष्ण केशवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि सत्यनारायण देव सर्वमङ्गलप्रदायक मम पूजा गृहन्तु देव सत्यनारायणाय नमो नमः हे प्रभु नमो भवा नियो समस्ते टिके टिके नियो मामुनिय सजीव पूजन अर्चन शांत तस्मै कर्मांग भुज्य ब्रह्म स्वरूपाय ब्राह्मणाय पात्र नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः से जाओ त्रिद्वार मामू निय मामू आज्ञा एने गुटे खावे एते कष्ट करो दिने ओगा तो किसे खापुड़ तो पूरा बोल चल जेबे तू हां आई हां आई आ बाजे पाटी गला आगे से कहां तो बोले लागो
ହେଲା ସଇଲା ନା गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज तो जानते सकाळे आमर पूजा है आम देवांश हर्षितर 21 आज मुझे सकाळे पूजार व्यस्त रही से मुझे वीडियो को आसीपारे बर्तमान मुझे देखी आम सन्धार कौन कौन सब प्रिपेरेसन रही आसते देखा यहाँ हूँ आमर बैनर रही बैक कैमेरा देखुचे ये बसिक आसन कथा होचंती तमे जल्दी आस तमे जल्दी आसे कथा आगे आसे तमे की लेट करछो जेलर से बंधा रेलिंग साइड से रेलिंग बंधा छी तोरा दियो हैं तोरा देबो ना एठी हम देवांशर मामाश्री बांधुचंती बेलून सूताटा देखना सीट अच्छी आसी टेबुल उपर थी एईटा हाँ से गली पड़ी लगुला मुझे आउे लगे हाँ सूताटा देन ये आमर मौसी शाशु आज भल लगुच ना आ देवांश को देखी केमती लगे आज्ञा नाते को देखी केमती लगे ये आमर बड़ भाई पुओ गुगुरु खेलुची ता कंढे को धरिकी बड़ भाई ये मो बड़ पुओ आमर जी बहिर हिरो कहीं एठी शोची सी बहिर शुई झुलना तापाई झुलना ता मामू नहीं आसछंती देखंतु एटा अछि तार एक छपर एटा हमर होचु प्लास्टिक छपर सेटा शुई शांति रे तापर उठी हो जमा कांदी ता नाही रात सारा भी कांदे बाहर ता आई बसला करबे ना नि आइतो ता आई धरी बसले ती जाय जागा भिटे कोन आउ आसीबे ना कोन आ मैं तो बाहरी बनी तमे खाइबा दउछ खाइबा दउछ तमे कौन दउछ तुम को दायित्व छड़ा है तोर पूरी आउ खाइबार टेस्ट केमती अच्छी तुम्हें किसी कह छुआर बड़ माँ किसी कह भल लगुच चलो भल चलो दौड़ ये आम देवांश अजा बस आज हूँ देवांश 21 केमती लगुच बापा भल लगे बापा आज आसिले 11टा बेले पहुँचले आसीपारे कहते बहुत दूर कम थे केवल नातीर कम सी आसी एत खरा तरार भल लगुच तो सब प्रिपेरेसन ठीक ठाक अच्छी चलते देखा आम रोषे कौन चली ये आम रोषे चलती जमीक आप देखिपुर तपी भाई जी कि आम बाहागर पाखर कंटिन्यूअसली पूरा हिट पर हिट खाद्य दे चलती टेस्टी टेस्टी खाद्य दे चलती ये पूरी तरफ तो पूरी बेला चलती ना तरकारी सब हो सारा सब रेडी पूरा रेडी तो अच्छा अच्छा सब रेडी हो जाइए खोलिक देखे हाँ चलते खोलिक देखा यहाँ हूँ आमर पनीर कप्ता यहाँ हूँ मिक्स भेज आटा हूँ दाल फ्राए आटा हूँ छतु 65 बर्तमान चलती आमर नान ना कौन एटा कचुड़ी
ତପି ଭାଇ ଆସିଲେଣି 9ଟା ପାଖରୁ 9ଟା ପାଖରୁ ଆସିକି 2 ପର ଖାଇବା ବନେଇଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖାଇବା ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ପୁରୀ ଛଣା ହେଉଛି। ପୁରୀ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲିଛି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହେଇକି ପୁରା। ଆଉ ବେଲୁନ ଏଇ ବେଲୁନ ବାନ୍ଧି ଛୁଆ ବେଲୁନଟା ବାନ୍ଧିଦେ ଏଇଟା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ କାଲି ତ ଆମ ବେବିର ଗଲା 21 ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଅନପ୍ୟାକିଂ କରୁଛେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ବ୍ଲେଡ୍ କି ଛୁରୀ ଆଣ। ସେଇଠି ଉପରେ ଦେଖ ବ୍ଲେଡ୍ ଥିବ। ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖା ତାପରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅବଶ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ ଏ ବାଦଲ ବା ବାଦଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କାଇଁ ବାଦଲ ଖାଇ ହେଇବା ହେଇ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସିପୁରା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ପୁରା ବାଦଲ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବାଦଲ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ନାଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ନା ଜଣା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧେଇ ଆମେ ତ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିଲୁନି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ଗଲେ ତା ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଖୋଲି ନାହିଁ। ନା ତା ଟୋପି ଆଉ ସାର୍ଟ ଅଲଗା ହେଇପଡ଼ିନି ଆମେ ତ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲସେ ଦେଖେଇଲାନି ଦେଖା ହେଲାନି। ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ତ ବେନିୟନ୍। এটা তো ক্যাপ আর এটা হচ্ছে তার ড্রেস। এইটি ট্যাগটা রয়েছে আমরা কাঢ়ি পারবো না, সেগুলো পিন্ধি পারবো। ଯେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ହେଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଲୁଗା ଦୋକାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥରେ ନେଇଯା ଆଇଯାଇ ଛକ ପାଖରେ ବିକିଦେବ। ଗୋଟେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୋଲାପ ବାଲା। ଏଇଟା ତା ଆଇମା ଆଣିଛନ୍ତି। এটা ତା ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବ। ବଡ଼ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବ ନା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରେଡ୍ ରେଡ୍ ବାଲା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେବେ ତାର? ଚିନା ପିସ୍। ହଁ ଚିନା ପିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିସ୍ ମା। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୱଲ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଡୁଗୁକୁ ଧରିକି ବୁଲିବୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଏବେ ଡୁଗୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଦିଅନ୍ତାନି ଆଉ କ'ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତା ସବୁ ଫୁଲ କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ତା ଅଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଅଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଆଣିଲୁ। ଏଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କନଫର୍ମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ହବ ଏବେ ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ। ଫୁଟୁ ଫୁଟିକା ଫୁଲ। ଏଇଟା ତା ଜେଜେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଗରମ ଦିନେ ବଢ଼ିଆ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ପିଇସି ନାନୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପିଇସି ଆଣିଛନ୍ତି, ସୀମା ପିଇସି। ଏଇଟା ଦେଖୁନି, ଏଇଟା ସେ ବାନ୍ଧିକି ଏମିତି ଖାଇବ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବନ୍ଧାଯିବ। ଓହ ତମେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛ ନା। ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତା ଜାମା, ଏଇଟା ତା ଜୋତା, ଏଇଟା ତା ଫିତା। ଡ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ଟୋପିଟା ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆସିପାରିଲାନି। ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଥିଲା ଟୋପି କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ଯେହେତୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତା ଆଇମା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ ଦିନରେ ସେଟା ବି ତା ଆଇମା ଆଣିଥିଲେ। କାଲି ବି ଯେଉଁଟା ଦିନରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଟା ବି ତା ଆଇମା ଆଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବଡ଼ିଟା ପିଙ୍କ ଅଛି, ସେଟା ହାତ ପିଙ୍କ ଥିଲା, ବଡ଼ି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା।
ଏଇଟା ଚିହ୍ନା ଦିଦି এটা ବି ତାର ସେ ପିସ୍ ଚିହ୍ନା ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଟାୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଜୁଏଲାରୀ ଜୁଏଲାରୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। 3 ପିସ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଏଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଛି। ଏଟା ଅନପ୍ୟାକିଂ ହେଇନାହିଁ। ଚାଇଲ୍ଡ କେକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ମୋ ମାଉସୀ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଆଣିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ତା ହଗିସ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତ କାଲି ଯେଉଁ ହଗିସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ସେଇଟା ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ହଗିସ୍ଟା ଥିଲା ତ ତା ଦେହରେ। ଏଇଟା ସାୟଦ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଓ ନା ନା ହେଇଲୁ ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣଟେ? ହିମାଳୟର ଜେଣ୍ଟଲ ବେବି ସପ୍। ଓ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସାବୁନ। ବାବାର ବେବି ସପ୍। ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ ସେ ଦିଦି ଭାନୁ ଦିଦି ଆମ ସେ ସାଇଟ୍ରେ ରୁମମେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାସା ସୁବାସ ଭାଇ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖେଳନାଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଉ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଜୁଏଲାରୀ। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ୍ଢେଇ ମେନ୍ କଣ୍ଢେଇ କେଉଁ କଣ୍ଢେଇ? ଜାଣିବୁ କି? ଓହୋ ଏଇଟା ତା ପିସ୍ ନାନୀ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଝୁମୁକା। ଏଇଟା ଝୁମୁକାଟେ କଣ୍ଢେଇ। ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦିଅ। ଇଏ ବାପା ତ କହୁଛି ମୁଁ ଛୁଆ ହେଇଯିବି। ଯା ମୋ ପୁଅର ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଇଟା ତମେ ଶୋଇବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାବ ଫ୍ୟାନ୍ରେ। ଡୁଗୁ ଏଇଟା ତାର ବାପା ଶୋଇଲାରେ ଟଙ୍ଗା ହବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଏବେ ଥାଉ। ଦେଖିବା କି ଜୁଏଲାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ତଳେକି ଦେଖାଅ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଅ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଚିହ୍ନା ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିହ୍ନା ପିସି। ତଳେକି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖେଇଛି ନା ତମେ ତଳେକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ। ମୋ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ବଦନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବଦନ। ଏଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଇଁ। ତାର କିଏ ହେବେ? ତାର ଆଈ ହେବେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆଈ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ବିଛା ମାଇଁ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲେ। ମାଇଁ ହଁ କାହିଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲାନି? ମାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ସ୍କାଏ କଲର୍ଟେ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଜାଣିପାରିଲି। ହଁ ସ୍କାଏ କଲର୍ଟେ ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ବିଛା। ତଳେକି ଦେଖ। ମୋ ମାଇଁ ମାନେ ତା ଆଈ। ତଳେକି ଦେଖ। ତଳେକି ଦେଖ। ହଁ ମାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା 2 ଭରି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। 2 3 ହେଇଥିବ ଭରି ଖଣ୍ଡେ। ଡିଜାଇନଟା ଅଛି ନା। 3 ଭରି ଖଣ୍ଡେ। ଏଟା ନୁହଁ ବୋଧେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ଗହଣା ନେଇ ଆସିଛି। ନାହିଁ କିଛି। এটা ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆଣ। ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲେଜ୍ ବି କରିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟଟେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗଣେଶଙ୍କର ନା। ଯାହା ହଉ ତାର ବି ଗଣେଶ ପାଇଁ କହିନଥିଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କାଲି ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଲା ତାକୁ ନନା କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଲକେଟ୍ ବି ତାକୁ ମିଳିଯାଇଛି।
ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାର ପିସ୍ ନାନୀ, ଏଇଟା ତା ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଈ। ଏଇଟା ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସୀମା ପିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୀମା ପିସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଇ। ତଳେ ଦେଖ ପ୍ରାୟ ଦିଟାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଅଛି। ଏଗୁলো ତ ରୂପା ଗଲା, ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିନି ଗଡ଼ରେଜରୁ, ନେଇ ଆସ ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳା। ଏଟା ଡୁଗୁ ତା ବାପା କରିଛନ୍ତି, କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଡୁଗୁର ଫାଦର ଗାନ୍ଧିଆ ବାପା। କାମ କରିଛି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମାମୁଁ ଘର, ତା ଆଈ ଘର, ତା ଅଜା ଘର। ମାମୁଁ ଘର ଆଈ ଘର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକେଟ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ତାର ମମି ଆଉ ତା ଡାଡି। ତାର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟୁଟ୍ ଗିଫ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାର ବି ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା? ଓକେ, ସରିଗଲା। ଏତିକି ଆମର ଦୁଇଟି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି କାଲି। ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଟିକେ ମାମା ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଏ କରିଦେ। ଟା 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 ଟା।